Ja sam Siniša Tomić, rođen 1967. godine, a bio sam pripadnik prve Ozrenske brigade, prvog pješadijskog voda, druge čete u mjestu Kakmuž. To je prvi bataljon. U rat sam otišao 1992. godine, a moj motiv za učešće u ratu je sličan motivu hiljadama drugih boraca Vojske Republike Srpske. To je prije svega odbrana srpskog naroda od agresije i neprijatelja i kasnije već borba za Republiku Srpsku. Nadam se da sam tim nekim svojim angažmanom doprinio i u stvaranju Republike Srpske i na to sam izuzetno ponosan. Ja sam Dujković Dušan, borac prve Ozrenske brigade, prvi bataljon, treća četa. Bio sam na svim ozrenskim ratištima, od Vozuće, Zavidovićkog ratišta, Maglaja, Dobojskog ratišta, Trebavskog i tako. Pravi rat je počeo negdje tamo u maju 1992. a otišao sam u rat da sačuvam srpstvo. Jer bila je opasnost da nam ukinu naše srpstvo u Bosni i Hercegovini. Krenut ćemo od Doboja prema Lukavcu. Ali Maglaj, Zavidovići, Vozuća, Vijenac i ovamo Krtova, Sižje Krtova, Petrov. Na svim tim ratištima smo bili. Pa ratište kao ratište, svako je teško, a meni izdvojio bih naravno one zadnje dane rata kada smo na toj posljednjoj liniji odbrane na našem Ozrenu branili ovaj komad teritorije koji smo na svu sreću uspjeli da odbranimo. A opet najteže mi je pao 1. oktobar 1992. godine kada je na Maglajskom ratištu od jedne granate izginulo u jednom danu, znači 7 pripadnika moje jedinice iz Kakmuža. To mi je jedan od najtežih dana u ratu. Daleko su najžešće borbe bile onih zadnjih dana 1995. godine kada smo branili ovaj dio Ozrena koji nam je na svu sreću ostao u Republici Srpskoj. I bio sam siguran tada da nećemo pokleknuti, znači, jer su iza nas bile naše porodice i naša djeca. Ja sam već tada bio oženjen, imao sina od godinu dana, tako da je svakodnevno izbacivano iz stroja na desetine naših boraca, što ranjenih, što nažalost poginulih. Međutim, uspjeli smo da odolimo tim napadima neprijateljskih snaga i to sam izuzetno ponosan. Pa najteže je bilo počeo od Vozuće, Vijenca i na kraju što je bilo da kažemo, teže, ova zadnja ofanziva u kojoj su učestvovali NATO, mudžahedini i Alijina Hordi. Udarali su svim i svačim. Čak su i NATO
banda granatirali avionima i svim ostalim. Tu su nam, kad su srušili Kraljicu, onda je počela prava ofanziva na Vozuću i sve ostalo. Tako da smo mi bili primorani da postavimo liniju zadnju, što se uvijek kažu, gdje vam je rezervni položaj. Nama je na nesreću bio tu, jer dosta nam je odbrana otišla, ali eto, ostalo je ovo. I da nije to ostalo, ja mislim da Republike Srpske ne bi bilo. U ovoj ofanzivi najviše teret je podnijela prva Ozljenska brigada, Dobojska, dijelovi treće Ozljenske brigade, četvrta i druga, ne znam gdje su bile. Nešto je njihovih boraca malo bilo tu. I na kraju najveću pomoć nam je pružila tenkovska motorizovana brigada, kako se zvali, pod komandom Škorića, Mike Škorića. Zahvaljujući tim momcima koji su održali tu liniju, treba da im bude i ovim živim i ovim mrtvim zahvalna Republika Srpska. Moram da priznam da je u tom nekom periodu zaista postojao motiv kod nas mladih ljudi za odbranu, znači prije svega za odbranu našeg naroda, naših sela, našeg Ozrena i čitave Republike kasnije. Tako da smo imali jedan strašan motiv, čisto da nam se ne ponovi, znači. Da nam se ne ponovi 1941. godina i Drugi svjetski rat. I ne daj Bože opet neki Jasenovac ili neki Jadovno i ostali logori. Eto tako, lično meni je bio to motiv, znači za odbranu naroda. A kažem, pošto sam već imao i sina od godinu dana, 1992. godine, bili su to zaista teški momenti, znate, kad odlazite od kuće, pozdravljate se s porodicom, s suprugom, odlazite u rat, pomolite se Bogu da opet vidite svoje dijete, svoju suprugu, svoju porodicu. Međutim, već ulaskom u taj vojni kamion i ulaskom na ratište, čovjek se onda mora skoncertisati na odbranu naših linija, na svoje prijatelje, eto tako. Svagdje je bilo pogadno, ali malo više opreza, malo više hrabrosti, malo više volje i volje za našim Ozrenom, našom Republikom. Mi smo uspijevali odolijevati, nismo nigdje se povukli, sve linija, dok nam nije prvo odšao Vijenac. To su držali tamo, ja mislim, Krnjinci. Tad je dosta
iz Krnjenske brigade tih boraca izginulo. Pa da budem iskren, čovjek kao čovjek normalno osjeća uvijek i strah i onaj ko kaže da se ne plaši, sigurno laži. Međutim, u tim teškim momentima, pogotovo u tvoj nekoj bliskoj borbi, pored svega toga koliko mislite na sebe i na svoj život, toliko mislite i na svoje prijatelje oko. Tako da vodite računa normalno i o svojim prijateljima, o svojim saborcima. Gledali smo jedni na druge. I eto tako u mojoj jedinici bili smo znači skupa od početka do kraja i opet ponavljam, zaista sam ponosan što smo eto učestvovali u svemu tome. Tokom rata je poginulo oko 240 tu negdje. Da li neko manje, neko više, ne znam, imam gore tačne podatke, a ima i ovdje, moglo se to vidjeti. Ima porodica koje je izgubilo po troje, dvoje, ja mislim da najviše je bilo da su 3 borca, 3 brata poginula. Pa ja mislim da najviše nastradalo u ovoj zadnjoj ofanzivi. Jer ono je bilo, to je nastradano za par dana, a ovo ostalo bilo je na svakom ratištu poneko ode, jer svagdje je bilo i napada, svagdje je bilo, onda bili smo i, na primjer, i na Pazariću. Tu je baš iz moje čete poginulo 3 momka, ne znam, ja mislim da nije više, ali na samom prelazu na hrvatsku stranu 3 su poginula. Posle kad se malo linija soldovala ustavi, to je nije više bilo problema, bili smo jači. Pa šta da kažem, mnogi ti ljudi znači su poginuli u cvijetu mladosti. Eto sad sam rekao da sam ja imao 25 godina, 92. godine i uglavnom su ta mladost je iznijela rat, po mom mišljenju, poštujući naravno pretpostavljene starješine i njihovo školovanje i mislim sve te oficire iz bivše JNA. Međutim, glavnu ulogu ovdje, bar na Ozljanskom ratištu, a siguran sam i u čitavoj Republici Srpskoj, iznijela je upravo ta mladost. Znači, ta neka mladost od 20 pa do 27-8 godina. I izuzetno sam, znači, iako sam bio s njima svo to vrijeme, izuzetno sam i zahvalan jer su oni ipak, znači, izgubili svoje živote, njihove porodice ponijele najveće žrtve i oni su najzaslužniji, znači, i pored svih nas, oni su najzaslužniji za našu Republiku Srpsku.
Gledajte Telering Mate Đakovića. Srijeda 21 čas i 10 minuta. Gost emisije Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske. Pa prije svega, možda je malo neskromno, ali mislim, kad pogledate ove borce iz ovih ozbiljskih jedinica, mislim da su to bili među najboljim borcima. Ne govorim ja o sebi, o svojoj jedinici, mislim, nego o ovim interventnim jedinicama, poput Bekšine grupe i Cigine i Rusakovih, ovih momaka. Mislim da su to bili po najbolji borci uz ostale, normalno sve, koji poštujem u čitavoj Republici Srpskoj. A pomalo onako osjećam neku žal, znači, za tim statusom demobilisanog borca u Republici Srpskoj. Mislim da su zaslužili daleko korektniji odnos od svake vlasti koja je poslije rata vladala u Republici Srpskoj. Međutim, kažem, ponosan sam i na sebe, ponosan sam na njih, ali žao mi je i osjećam uvijek taj žal, znači što mislim da su svi oni zaslužili mnogo više. Rat je bio neizbježan. Ono Srba što je ostalo da ratuje, to su po meni pravi. Najgore je to da posle rata ti pravi Srbi, pravi borci, prave porodice od ovih momaka su ostali siromašni. Uopšteno mislim da je rat bio neizbježan. Rat nismo nikom mi željeli ni proizveli. Rat nam je nametnut, to je sigurno, od tih velikih stranih sila i moćnika. Znači, raspadom bivše Jugoslavije Srbi su bili zadnji koji su željeli ta raspad, to je sigurno. Kada sve sagledam i pored svih tih teških trenutaka i momenata, najželim je tih, znači, izginulih boraca koji su najzaslužniji za Republiku Srpsku, ali ipak, pošto sam već rekao da je sve to bilo neizbježno, ponosan sam što sam bio dio toga i što imamo svoju Republiku Srpsku i samo u Republici Srpskoj možemo biti sigurni i svoji na svome. Ne želim nikom loše, želim sa svima da sarađujemo, da živimo komšijski, ali samo Republika Srpska je garant našeg opstanka.